তিনি 22 তারিখ 7 মাস 2023 অমো চামনু হসপিটাল नि घटना 20 तारिख 23 किलो पारानि बुखु खरकसा डिलीवरी बागै फाइका हॉस्पिटल बर्तिं फाइका 20 तारिख बर्तिं खा 21 तारिख हंगांके हॉस्पिटल থেকে माइ बागजाखा माइ बोआबो एकदम कुसुम डिलीवरी बागै फाइनि जे बुखु खरकसा बहगो सराय गेनांनो बाहायके माइ कुसुम बाका फुंनि 21 तारिख नि फुंनि घटना बो 21 तारिख नि फुंगो हॉस्पिटल থেকে माइ बागजाखा ए माइ बो एकदम कुसुम जत रोगी रगनो माइ बागमानि क ओ माइ कुसुमनो बाहायके सादि नै रिरि फाइका बहगो बुसराय दंगो तै डिलीवरी बागै फाइमानि ओ माइ कुसुमनो साइमिया नै सामानि अब बुफुरनि नि सिंगांगा माइ संनाय साका अब मियानि 20 तारिख नि माइ अब तिनि संमानिया सितुतुइनो बाहायके रुफाय का आगि बुदा बाहायके संगै दं आगि बुदा आके बागै दं क ओ माइ कुसुमनो बाहायके सादि बाहायके साइमानाय बाहायके सादि नै रुफाय राखा बमति बुखां खाबो अबति नैने बर जगाव साका अंके नाय नागिरदि बरक थाम सालाग्या मा समस्यानि नि किहा साक मारला अब दिलबारी यो चरा चरा नि दिलबारी बांदा माइ बजने जानि हामी अनि माइ संग तो फैजरे मंगल चाफले मंगल बसा नो हॉस्पिटल मो बो जगह खा हॉस्पिटल के बोने हॉस्पिटल मो सादा हॉस्पिटल छमनु हॉस्पिटल नाम मा सामनु हॉस्पिटल सामनुगो पजो सामनुनि हॉस्पिटल फल न इनके नंगे पोजागानि 10 किलो नि ब्राइखौ फाइमनि नों मिया फाइमनि मांगे मा फिला डिलीवरी उनके न माइक सुंगो चार गो बा जो हॉस्पिटल ब तिनि नि माइ सुंनि हिंदो सामिया नि सा तिनि साम मिया तिनि सुंनाय आइ सा मिया नि माइ जितो मिया माइ तो फै सा आके नोंनो डाक्टर न सात साका डाक्टर तो नागरा डाक्टर न साजोबले डाक्टर न सामित माइ साका स्टेम न प्लान मुदि यो सारि সাগর তখন তিনি ও হসপিটালে তাম সমস্যা আঙ্কা অনেক ধন্যবাদ আমাদের মিডিয়া পার্সনদেরকে আমরা এখন এসেছি সামনে সিএসসি হসপিটালে এখানে এসে শুনলাম একজন ব্যক্তি মহিলা ডেলিভারি হয়ে আছে এখানে কালকে থেকে এখানে অ্যাডমিশন আছে তাদের যে খাওয়ার ব্যবস্থা খাওয়াটা ভাত কালকে রান্না অবস্থায় নষ্ট আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন কালকের পানিটা নষ্ট যারা হসপিটালে কাজ করে তারা বলছে যে এই পানগুলো আছে কিন্তু পেশেন্টরা চাইছে আমরা কিডনি পান নষ্ট যদি আমরা এটা খেতে পারবো না ডাক্তারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল তারপর বলছিল কি ফটো তুলে এসডিএম এর কাছে পাঠাও এই ফটোটা মানে এই ভিডিওটা সবাইকে এইরকম বাট যারা এই পিএসসিতে ডেলিভারি এডমিশন আছে তারা কি সবাই এই বাট পাইতাছেন না খাইতাছেন তারা সবাই বাট কালকে বাটে দিতেছে অলরেডি নষ্ট হয়ে সাবজেক্ট বন্ধ